حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا عدنا لظلال يجمعنا ونعيم حياة يرفعنا وخيار الأمة رفقتنا في رحاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وتوفيقا ya akramal akramin. Wasin sangliti wasin pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala supatan natuin pengajian singkitan yung kitabut tauhid amuin pengajian lima wayaun nakaabot na kita yung pabab kabtangan sin muallif rahimahullah babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Tinia pengajian sing kita munin panawag-tawag pagdakwa pagpasampay sin kalima la ilaha illallah. Amo yan in pagkabi na sagbot na to na nakauna in kalabbihan sin pagtauhid kalaguan niya iban nasagbot na nakauna in kawajib sin kita niyo in suway kita niyo muka in makapagsagot kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala naring asawab yan in matugdan dito pagkakaingatan tanin tauhid kaingatan tanin kalaguan sin tauhid kaingatan tan na ilawan sin pagtauhid na muning pagsagot na di mamarahi kita sadya makaingat di mamarahi kita sadya yari halog si masjid di makaingat insuway tarasya ipasampay pa isiyusiyo na in kakausan tapasampayan sin uno-uno na kaya ingatan sin kita niyo akarna in sila amuin malappas sila haadlaw qiyamah amo na in siyakot sin Allah subhanahu wa ta'ala halab sin Quran aparman niya apal da sin katantad wal asr sapahan kulong sin Allah ta'ala hakatan waktu atau akan waktu asr siapahan sin Allah unin siapahan niya nga maksud niya namung sa wal asr innal insana lafi khusr sabunal tu di manusia katanta halom kalugian kita mo yan tiniing katantan si sabarang hanganin siya kiyanganan manusia alam kalugian long sin Allah ta'ala alam sin Quran buat malaingkan in bukun lamud lugi haadlaw qiyamah long sin Allah subhanahu wa ta'ala illa alladhina aman buat malaingkan in bukun lugi haadlaw qiyamah amunain mga sila na nauhidmatan nag-aqida sin aqida sawasa pa Allah subhanahu wa ta'ala ila alladhina amanu amunitimma na sila amanu among mga sila na maratsaya na nauhidmatan pa Allah subhanahu wa ta'ala ila alladhina amanu wa amilus salihat iban sin mga sila nag-anggauta sin uno-uno na kaya ingatan nila karena bangkaw imingat sadya imingat adi mo paganggautaan ikasiksa ka ito bihat di tahi kalapas ding hanar ka di amun imingat sadya kita magtuhan imingat na sadya kita sinaka matasakali kaya ingatan ta na di tara paragbuson imbihat ikasiksa ka ito di nga sawab yalong sin Allah imalappas sa adlaw qiyamah among mga sila nangahakat na maratsaya na nauhidmatan patuhan sarta
piaganggaw taan nila in uno-uno na piarat saya nila yung Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod sadya sila naganggawta, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Serta hakya ingatan nila na in akida matan, panawhid matan, in agamasin Allah, piaganggawtaan nila na, serta nagwasihat sila, nagpatumtum, piatumtumi sila antara nila. Allahu Akbar. Sila na yat tulong sin Allah hindi makalamod dahing mga luhi dumatong padlaw kiyam. Karena di mamarahi kita sa dyan imingat, adi ta siya ikapasampay pagkaanakan ta. Pagkaasawahan sin kita niyo. Amo yan. Sa pagpasampay sin kita niyo bil hikmah, subay siya labay ring ha hanunod. Labay ring ha hanunod. Amo sa hanunod na amuin magpasampay kita sin ilmu, kaya ingatan ta. Bukun amuin ilmu, amuin wala na siya liyaway dahil ha Quran, iwan si sunnah, sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena amuyat pin tariqa dan sin kanabinabihan apagpasampayan sin ilmu, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hadhihi sabili. Pamungan kanila Muhammad. O Muhammad, pamungan kanila. Hadhihi sabili. Amo na ini indan ko. Unindan pagyan dunhayan. Amo na impanawag-tawag. Pagdakwa, pagpasampay, sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy nito indan sin kanabihan. Way nadan nila dukain. Indan pianawag-tawag sin kanabinabihan. Amunin panawag-tawag papagtauhid pa Allah. Iwan pagpalayo ding hapagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah hadihi sabili ad'u ila Allah. Unin panawag-tawag yan. Manawag-tawag ako maupapagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta ala basiratin. Suway impanawag-tawag sin kita niyo. Liyaway rin nga ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu. Uno yan yung basira pa kaya nung sin mga ulama. Ilmu. Suway in ilmu hipasampay mo yaun. Kaya waday nga Quran. Kaya waday nga hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karwa. Suway ilmu. Amuin. Suway mo kaingatan ng daawahan mo. So pa, sumud kita pakauman. Aw nag-invite kay mo, suway mo kaingatan ng daawahan mo bang unin akida nila. Unin diara nila. Karena in Nabi sallallahu alaihi wasallam bang siya magpara pa kasahabatan niya, pamangayaman masagbut tara. Adi pa ikaparanin ning mga sahabat niya, asal niya biyawaitaan. Nang katuon mo yan, ahlul kitab. In pag-akaman nila bihay ni biyadto. Supaya in magdadakwa, in guru, among magpasampay, kaingatan niya bang isundakwahan niya. Suway in idihil niya, mawdu, among topic yaon, pataudawahan niya, tumub kanila. Tumub kanila. Bangsaw pa may mga tao yaon malamang magsambahayang, di magsambahayang, di dagad, biya mga magzakat, di dagad magpuasa, na amuyad timbiya mga matup dakwa mo kanila sawab sing kalamman nila ito kakulang nila amo yan di nga sawab yan magdadakwa law sin mga ulama ala basiratin suway aun ilmu niya ilmu kaingatan niya bangunin piya sampay niya amo sa kaingatan mo kiyawa siya nga Quran iba si Sunnah pasal amo iniindan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long sin Allah taala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin bangkitan yung mawaya magad hasunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagpasampayan na pagdakwahan matan suway kita makaakad biya sindan niya hantang pagdakwa niya biya din ni Nabi sallallahu alaihi wasallam magdakwa ala basira laway ring ha Quran wa sunnah bukun laway ring akal-akal sadya amo in akal wala siya timindog
deng ha Quran iban sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amo yan. Para masin Allah subhanahu wa ta'ala, ana wa man ittaba'ani, aku iban sin miyakat ka. Tinimakat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam mapagdakwa, suwayra siya wajib kaniya. Imakat siya, hadan, hantangan, si pagdakwa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, wa ma ana minal musyrikin, sarta na mahasus sihon na tuwin Allah, mahasus siya, in maun doon kaniya impagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ana minal musyrikin, ibanin ako lang sin iwanin ako na bukod na ko rin ang mga sila nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. In makna, katiluakan, kahupuan, sin ayat na sagbot na to. In Allah subhanahu wa ta'ala, diyaak niya. In Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, impapawaitaan, ipapasampay pa mga manusia. In dan hantangan ha pagdakwa. Bangaon aturan sin pagsambahayang, aun aturan kaya pasampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin pagpuasa, aturan sin pagzakat, aturan sin pagsunat, aturan sin pag-asawa, tungtumun na to aun de sab aturan hindo kato sin Allah ta'ala iwan sin Nabi niya tungod na pagpasampayan sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun kanna alata ang kanalong sin Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, suway timindog indan sin Nabi pagdakwa timitindog siya rin ha Quran. Sabab hindi pa kato mga kamaasan na mo, bukod na bakit ni awang mataod nagpasampay ha Facebook, mataod si Huda inuway pangingat, iban sinaong pangingat, si Huda im makawasa, iban sindi tabi ayaw din kaiwanan bisa makawasa di, bisan nangadji wala kaya ingatan nakapangadji sa nakalando in isog magpasampay si kalam sin Tuhan, nakalando in isog magpasampay sin ilmu pag iyanon nila. Namukuning katan sin nagpasampay, nakaagad hadan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagpasampay. Biadahan sa bukuning katan sin si masambahayang, nakaagad hantangan si pagsambahayang sin Nabi. Tumtumun na to, bangin pagsambahayang ibadat, biadahan sa pagdakwa ibadat. Pagkasya ibadat, in undang-undang aagaran sin kita niyo hapag ibadat, amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di nga sawab yan na pagpasampayan sin ilmu, suway kita makaagad hadan sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, di nga mga salak-gulago, pinawag-tawag niya, amo na impapagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilayhi ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Iwanin katantan niyagad pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suway tukod siya magad hapanawag-tawag sin Nabi. Uno yan, amunin manawag-tawag maun pala ilaha illallah. Manawag-tawag maun papagpalanyot sin pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta panawag-tawag timindog dahing ha ilmu, bukun siya timindog dahing ha utok-utok si manusia. Amo yan. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah 'ani syariki lahu fi mulkihi wa 'ani syariki lahu fi ibadatihi wa yatabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqraba qaribin. Sarta na imbiakato miyamagad Nabi sallallahu alaihi wasallam mahasussihun natin Allah in maun doon kanin pagsakut, karena di na tumakadari sa kutuhan in Allah subhanahu wa ta'ala ha pagmilik niya. Amo yan, apag ibadat matukan na di man jari. Di nga sabab yan bisampa in piyag ibadatan tayaon masuok pa Allah biasing kamalaikatan. Di man jari pag-ibadatan sa in sila yaun na naraak sadya sila sin Allah biya kato in mag-ibadat matto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Di nga sabab yan in makawat na to pangadyan dun hay ni mga kamaasan sin kami miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Muna-muna, in pagda'wa, pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallah hiya tariqatur rusuli wa atba'ihi. In dan imanawag-tawag kau maong papagtauhid tumtuma. Ini yan dan singka nabi-nabihan. Dan singka rasul-rasulan. Allahu akbar. Karena mamin nabiyyin wala rasul, ba't malingkan weding ang mga nabi wa si rasul, ingkatan sila yan nahambuok, nanawag-tawag maong papagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, ang kanna, lawang Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, warathatul rusuli wa khulafa'ul anbiya'i humul ladhina qamu bid-dini ilman wa amalan wa da'watan ila Allah war rasul fahaula atba'ur rasuli haqqa. Long Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amuin mga sila waratha, among mga ganti singka na binabihan karasulan, sila na yadtuin nagpalindog sin agama. Allahu akbar. Kita mabaya may nang ganti waris sing kanabinabihan iba sing karasulan, inda siyo yato amuin mga sila nagpalindog sin agama dahing namayan ha ilmu iban piag-anggautaan nila in uno-uno na ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sin nabi niya, sarta nanawag-tawag sila maum pa Allah subhanahu wa ta'ala, nanawag-tawag sila maun papagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban nanawag-tawag sila maun pauno-uno na impya nawag-tawag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahaulai atba'ur rasuli haqqa, sila na yadto immatan miyamakat hatariqa dan singka rasul-rasulan. Amo yan dengan sawab yan, kita nyo mabaya makaagad habitikan singka nabi-nabihan di ba singka rasulan, suway kita katantan magsamasiw manawag-tawag maong papagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karwa niya annahu yajibu ala da'iyati an yakuna aliman bima yad'u ilayh, aliman bima yanha anhu. Suway tuod hamanga sila nanawag-tawag, nagdadakwa, nagpasampay sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, in suway kaingatan niya bang uno impya sampay na yaon. Suway na kaingatan. Uno yaon kaya wadayng ang Quran, uno yaon kaya wadayng hadith ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, uno yaon kaya wadayng nga pamaham si mga salaful umma na kauna, iban suway innang lalang dayng hamangi, lang lalang dayng hayaram sin Allah, suway kaingatan niya rasab bang inliangan liyaon, amo inliang niya bang nakaatap daka, nakaagad daka, kaya baita daka sin Quran, iban sin sunnah, sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amo yan, ini katunya at-tanbihu ala al-ikhlasi fi ad-da'wati bi an la yakuna lid-da'iyati maqsadun siwa wajhi Allah la yaqsid bidhalika tahsila malin aw riasatin aw madhin minan nas aw da'watin ila hizb aw madhab. Suwayin nagdadakwa, suway siya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukun kita magpasampay supaya kita bantugon, supaya kita laguon, supaya kita may nang famous sa Facebook, bukun suwaya pagdakwa kagunahan sin kita nyo katantan magniyat karna sin Allah supaya manimbabaw ibanin katantan manusia nakabatok maun papagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, ini kaupat niya makawata pangadjian annal basirata faridatun lianna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun wala yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirati wa hiya al ilmu wal yaqinu. Suway sawun nato din pangingat amon mangadji kita niyo sin uno-uno na ni pasampay na to faridatun, wajib kagunahan kita mawaya magpasampay, susunin pasampayan ta, anak ta, kampung ta, maas ta, suway to din ipasampay na to yaon ilmu, makasiguro kita rin ang Quran di basiso banging kita nyong katantan maayad magpakaon pagkaanakan na to adakala lang mo yung pagkaon yan balus na
makasakit tiyan kakangi sin anak ta, suway kita maayad, magdihil kita ilmu pakaanakan ta, amuin adaka lain ilmu kaya sungit ta kanila, iyadan billah, ikasud nila to palom sina pinarka jahannam, iyadan billah. Amo yan, bagkatan nyo maayad, magkaon sin pagkaon, na buka ta sadya kamudaratan in baranta, suway kita mabuka, magkawa kita sin ilmu, amuin hiluon tamari pa atin niya, amuin makapag-anggaw ta kita sin bukon na to dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, kana annal basirata faridatun, mangadji kita niyo, ini faridah. Uno-uno na ilmu, amuin ipanawag-tawag mo, ipasampay mo, ando, suway tuod yaon hilaway mo rin nga pagpangadji, bukon sadya utok-utokon, akar na may ta, lianna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun, karna impangagad pa Nabi sallallahu alaihi wasallam pagdakwa, amuin mabaya kita makaagad pagdakwa ta, biyasin pagdakwa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib, suway kita mangadji. Bang kita mawaya magad, imagad kita hantangan sin pagibadat sin Nabi, pagdakwa sin Nabi wajib. Tumtumun na to, wala yatahaqqaqu ittiba'uhu, di tuod mabunal impangagad sin kita niyo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam pagdakwa, pagibadat, illa bil basirati, wat malingkan insuway sihila wayring pangingat, ding ilmu, ding pagpangadji, wahiyal ilmu wal yaqinu, amunin pangagad ilmu gawud, amuin wayroong pagduarwa, kaya wa tujaring ha Quran iba si sunnah. Amo yan, kahinapusan makawata pangadjian, amo na kubhu shirk, liannahu masabbatun lillahi ta'ala, kangi isim pagsakot, karena kanin pagsakot sangingi ding mga dusa sa laggo-laggo, dusa amo sa malaggo, na di nampun sin Allah, inisiyusin niya utang sing kamatay nakapagsaputo siya, wala siya nakapagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, akar na inya tubiya kaan niya yahandakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, akan hambuk waktu Mu'adh ibn Jabal, hambuk waktu piara sa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam payaman, payimin. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له, وقت man siya piyara ni Mu'adh ibn Jabal, Mu'adh mukdeng ang mga alim dakula si sabat, gaggil labiluwaha tungod pahiyala liban pahiyaram sin Allah, kaingatan niya to, kaingatan niya. Hambuk waktu piyara sa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pawala Yaman, payimin. Adi pa si awala pa siya nakad to, wasihatan sa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adh, ukaw lang ya Mu'adh, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sawunal to din kantuon mo yan, arap payimin indawaham mo yan, dahil nga mga ahlul kitab, Nasara, iban sin Yahud, amunin mga Christian, iban sin Yahudis, katong mo yan sila, na iwot lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faliyakun, impanagna ni panawag-tawag mo kanila, adi bakaw makapanawag-tawag sing kata, falyakun awwala ma tad'uuhum ilay shahadatu an la ilaha illallah, impanagna ni pasampay mo kanila, hibayta mo kanila, amunin magpagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah, akaywan na riwayat, amunain daakon mo sila manawhid matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, fa inhum ata'uka lidhalik, Mu'adh, bang nila na parakbus na yung pagtawhid patuhan, nangahangad na sila, nyuntol na yung pagtawhid nila, nabaitain na sila, anna Allah iftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla, baitain sila sa hunalto din Allah, piya wajib na kanila isang bahayang 5 waktu, dumi ba sila ito? Sawa, bang mubaitaan ng tao, simpagsambahayan, nagsambahayang na, sa larak din pagtawhid, di tayo mo ni pag-ibadat, di tayo mo ni sambahayang. Ang kaning panagnaan, wasihat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam Mu'adh, pamuntulan na yung pagtawhid nila. Bang miuntol na,
pamo sila bay ta isin pagsambahayan. Bang sila si mambahayang nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim. Nabaytay na sila. Bang sila nanawhid na patuhan, nagsambahayang na, baytay sila. Piya wajib na kanila sin Allah impag zakat sin alta nila. Zakat sarta in zakat sin alta nila yaun itukbal maun pamanga sila miskin. Amo yan. Fa inhum ata'uka lidhalik. Nabang sila yan ya Mu'adh, tiniya nagzakat na, nabaytay sila. Fa inhum ata'uka lidhalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Andu long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibut ya Mu'adh. Bang sila di may makna si sawunal to din pagzakat sin alta wajib kanila sin Allah, hali kau makakawa ko sin alta nila nakaladun halka. Karena bang kita magzakat nang kawaon tareng hazakat yaon amun alta sarang-sarang sadya. Bang sa pantunaon sapi nila mundan ayaw kawa sabi mundan sa amun sapi sarang-sarang bihan ayaw sab kawain alta nila nakalandin halka bihan awak tu sila magzakat na. Taib amo yan dengan sawab yan dengan sawab yan ampas wasihatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adh wattaqi da'watal madhlum, halli tuud kau in ha dua asim mga sila taunaan niya ya. Amun tawan niya yung kapanginduan nila mustajab, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Akarna in taunaan niya ya bisan pa sa nagmamaksiyat, bangsanaan niya ya sarta nangindua pa Tuhan, mustajabun sin Tuhan bisan pa sa nagmamaksiyat pa Tuhan. Amo yan, hak sabya to sin taunaan niya yan. Bisan pa sa nagmamaksiyat, bangsanaan niya sin hambuk taw sarta nangindua siya pa Tuhan. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibut halikaw akarna indua nila fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Wayruun bang mabiyaka to wayruun tud mustajabun tud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sawab yan in makna sin hadith nasagbot na to hindun in Nabi sallallahu alaihi wasallam in kahupuan sin mana sin hadith biara ni Mu'adh arap matupayaman pagparani inya tuhangan in sahabat ini nanawag tawag nagda'wa nagpasampay sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampas siya biitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod sin hantang sin pagda'wa. Ampas siya biitaan piatarang kaniya sin sawunal to ding katuon mo yan Mu'adh, mga tao taka ilmu maingat yung mga tao yang katuon mo Mu'adh, supaya in tao guru amun magtupakaw man niyon bang niya kaingatan in tao halom sing kauman kaingatan din akidah, kaingatan din dahan, kaingatan din pag-agama, makasadya siya sin ilmu dahon niya madto. Dan nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adh katuon mo yan mga Yahudi taka ilmu sarta na patiluhat sila, dumakay mo mag-debate, dumakay mo magpaliw-paliw, halikaw betaan si asal in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala niyawam bihanin magdadawa bangkaw hiparamat to pakauman ding mga panafsir sing kaibanan ulama ala basiratin. Suway mo kaingatan in ilmo ipasampay mo pagsadyahan mo tuod sarta suway mo kaingatan in kadtuon mo manusia sawab bangin kadtuon mo Christian so pa may kadtuon mo Christian di magsasambahayang bukong Muslim sa kalintapik mo mga bidaa nari magamo di so pa ma in kadtuon mo mga tao yaon na bukong Muslim sa kalintapik mo mga pagsambahayang di dakugdanan. Suway mo naman na bang Christian, naduka yung topic mo kanila. Bangsab mga magsusumba kayo, naduka yung sabi ni pasampay mo magtukan nila. Bangsab mga among mga Buddhism, bihan, naduka yung sabi ni pasampay mo magtukan nila. Tiap bang mga Shia, naduka yung sabi ni pasampay mo magtukan nila. Bihan, di nga sawabi may magdadakwa, suway niya kaingatan in pasampayan niya, bang unuin diara nila yaon. Amo yan. Nga sawab yan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala niya yawa min sahabat.
in sahabi jalil amunay Muad bin Jabal sambil siya piara betaan sin Nabi supaya sa makapagsad dia bisan dumakan na magdebate mga Yahudi wal sin Nasara asal sad dia Muad bin Jabal sawab na kalandun ingat niya guupa di nga mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisan laong taon subahat dalil sagbuton si mga Yahudi na maingat sumambak in Muad bin Jabal asal nakapagsad dia si asal amo yan pasabetaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkatumo kanila nimpanag na andayon kanila pasampay mamuning pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala akarna impagtawhid asas sawab bangin Yahudi ibang sin Nasara Hindu amo sin pagsambahayang di sa tumayma pasal di pa sila mga hakad patuhan di pa larak pa yung akida nila di pa sila mga hakad sin Quran di pa sila mga hakad sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di pa sabang yan sila nangakad na patuhan di mayawnin akida nila nabaytay na sila sin sambahayang mga hakad na pasalin nagdaak sin sambahayang Allah pagka sila nangakad na patuhan di mayawnin akida nila nabaytay na sila sin sambahayang pasal nangakad na sila patuhan pasal bisan mo sa lahin sin pagsambahayang bang sila di da mga hakad patuhan di da sila tumayma di dare nga sawab yan in akida in pagtawhid asas puunan sin kata puunan sin sambahayang puunan sin pagpuasa puunan sin pagzakat puunan sin paghaji puunan sin katantan amo yan di nga sawab yan kanalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaniya amo yan pagpuasya tubang sila nangahakat na hinduin na sila sin pagsambahayang hinduin na sila sin pagzakat amo yan karna na iwan piyapahali siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in makakawa si alta sin amun alta nakalanduin lagu niya iwan piyapahali siya in makaanyaya siya akarna in dua asin taunaan niya in to mustajabun tuun sin Allah subhanahu wa ta'ala in makawata pangadjian dun hayni masyru'iyatu irsalid du'at ila Allah siyara way sala magparakaw mga guru pa mga pu pa mga kiba magparakaw way sala asal ya tuhinang sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sarta ini karwa pangadjian im makawatay panagnaan tuod biyajib sin Allah hambog ipon biyakato amunain atinya amunain pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala anna syahadata alla ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilayhi an-nas panagnaan wajib sin Allah amunain pagtauhid sarta im panagnaan wajib ipasampay si magpapasampay amunin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala ini katunia in di tuud siya annahu la yahkumu bi islamil kafiri illa bin nutqi bis syahadatain ingatun na to mga kamasan namo in kafir inan muslim bang siya mabaya magmuslim di siya makasud pa ka Islam sahingga di niya hilabtig in di siya magsaksi sin la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah bang siya long niya nangakad na ba kusa wala niya biungat wala sana si maksi wala niya biungat sin simud niya sa imyan sadya siya nangakad na ako along pangatayan ko nangakad na ako in Allah in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak sa wala niya biungat sin dila niya long sin mga ulama di siya makasud pa ka Islam bot maling bang sa upama umaw way sala niya ma'dhur sa bang nga kakausan sumaksi la ilaha illallah pasalim pag iyanong pagsaksi inhilapal siya sin simud bang sinyal bukod sa ito pagsaksi pasaksi yung kuhikuan na nakaw ikaw magbisara pagsaksi bihat to bukod pagsaksi yung pagsaksi ilabtik musin dila mo biadahan awak to kita sumaksi pakatunggal sin Tuhan iban sin sabundal to din Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi in suway sa hilabtik sin dila na to supaya in non muslim makasud maun paakama sin Allah subhanahu wa ta'ala patubtubun na to nasadyadun hayni wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا عدنا لظلال
يجمعنا ونعيم حياة يرفعنا وخيار الأمة رفقتنا في رحاب الله